Second attempt. Sabay. Uy! Hinay-hinay sa pagtalon. Loose ball foul on Laginday ng Sila. 14 seconds to shoot. 40. Up. Estepi. Narciso. Pinasa kay Makabanding. Makabanding. Pinasa naman kay Lectero. Sabay. Foul on Narciso. First personal foul. Warning, 3 seconds. Terminate. Labing tatlo. Moran Pasu. Concepcion for 2. Votes blue. Sila. Moran ang first 2 points natin yan. Galing kay Moran. Labios. Pinasang ganda naman pasa nun. 2 points para kay De Los Reyes. Paso Reyes. Reyes. Short ang tira ni Reyes. 2 points para kay Moran. De Los Santos for 2. Second attempt. Sabay. Uy! Hinay-hinay sa pagtalon. Loose ball foul on Laginday. 5 to shoot. 2 points para kay Esa Gunde. Nabatay De Los Reyes, 2 points. Gian all the way 2 points. Tira, Riven Esquera. Makabanding 3 points. Costa, malakas ang tira, solo for 2. And masih Makabanding dilapit. Pinasa kay Esquera, 2 points. Ada sakit, nagpapadali. Alvarez, pinasa kay Concepcion for 2. Dano, 2 points. Basket count ng Sila. 14 seconds to shoot. 40. Up. Estepi. 50 seconds na remaining. Alvarez. Alvarez, 2 points. Yang Narciso. Pinasa kay Makabanding. Makabanding. Pinasa naman kay Lectero. Sabay. Foul on Narciso. First personal foul. Warning, 3 seconds na remaining. At yan ang tatapos ng ating first quarter. Ang score natin 20-12 in favor para sa Panthers. Jamoran. Solo for 2. Ganyo. 3 points para kay Ganyo. Atin naman si Ganyo. Ganyo pa rin. By the way, 2 points. The unstoppable Ganyo. 50 to shoot. Jamoran sa bilay. Rebound solo. Pass Moran to Reyes. 2 points. Ganyo naman. 3 points. Labios. 2 points.
steal. Rebound. Dos Reyes. Okay lang dyan si Makabanding na ipit. Ganyo, 2 points. Inagaw. Narciso. Esquera ang dalang bola. Esquera pa rin. Esquera o tabi nyo lang. 2 points. Bulldog na libre. Si Bulldog ang kitang pasa. Iba niya ni Concepcion pa niya sa Reyes. Reyes na una. Reyes. Easy 2 points. 50 to shoot. Pass to Reyes. 10 to shoot. Reyes 2 points. 10 seconds. Ganyo 2 points pa rin yan. 3 seconds. At yan ang pagkabawas ang ating second quarter. Ang score natin 44-30. Lamang ng 14. Ang Panthers. Esquera. Agaw. Hindi. Agaw. Hindi. Agaw. Reyes. Pinasakay Moran. Moran. 2 points. Ang kalamangan ng Panthers. 44-34. Agaw pa ni Moran. Moran na naman. 2 points. Inagaw nyo. At libre-libre si Ganyo dyan. 2 points. Ganyo. Si Ganyo. Pinasakay na dito. Basket count. Kaya naman si Ganyo. Ganyo naman. 4-2. Talagang hindi mapigilan si Ganyo rito. Sebastian. Sebastian, pinasakay mo lang. Ang gandang pasa. Basket count. Sebastian, pinasakay Concepcion. Tuloy Reyes. Balik kay Concepcion. 2 points. De Los Santos, 2 points. 13. Moran pasu Concepcion for 2. ISO. Moran 2 points. Pito. Ganyo 2 points. Sablay yung tira ni Concepcion. Rebound Lideros. Kaya naman si Ganyo. Pasu Lideros 2 points. Moran for 2. 62-49. Pass to Reyes. Pinasa kay Sebastian. Sablay. Reyes sa rebound. Basket count. Lideros for 2. Moran. Nakawala. 2 points. Ruben. Pinasa kay Moran. Moran 2 points. At ayan sa punta. Pinasa kay Moran naman. Moran lalakas ang tira. Reyes 2 points. Makabanding. Pinasa kay Labios. Labios. Na libre. 2 points. At yan ang pagkabukas ang ating third quarter ng score natin 66-58. Lamang ng 8 ang Panthers. Bola kay Ganyo pa rin.
22. 2 points para kay Ganyo. Reyes, 2 points. Esguera for 2. Esguera. Agon Reyes. Reyes diniretso na 2 points. 3 points. Mula 2 points. At Sagunde na babalik. Sagunde. Diretso sa balay. Concepcion for 2. 3. Dero sa pinasa sa kalaban. At naman si Reyes. Reyes 2 points. Esguera ribanya na. Pinasa kay Reyes. Reyes 2 points. Ganyo. 3-point para kay Ganyo. Binigay kita sa Reyes 2 points. Balik sa apat na kalamangan ni Sagunde. Sagunde na wala 2 points din yan para kay Sagunde. Ganyo. Sa belakang ni Ganyo. Ganyo pa rin 2 points. Ay! Mura! For 2. Tabla tayo, 21 seconds. Oh! First attempt. Second attempt. Basket count. 2 points. At nagtatapos ang body na ito. 79-77 and it's a one-ball game para sa Panthers.